सिर वास्ते नारे तकबीर शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब टाइम काफ़ी सारा हो गया। हुण मैं मुख्तसर के वक्त वास्ते तिलावत कुरान मजीद की दावत देना। अपने लाहौर तो आए हुए मेहमान कारी मोहम्मद वहाब अजीज साहब के वो आन और आके तिलावत कुरान मजीद थोड़े सामने बयान करना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى